Super team. Uy! Grabe ka kulba! Followed by Nicole. Oy! Ang angkas si Boss Naruto. Billy Joy. Unsa man to ka? Ikatulo minon sila ang Boss Billy Joy kabisa. Nag-wrong turn. sila sila rin naka-first. Woo! This is ang kasa category. Wow! Alaka! Grabe, werpag yung kaayo ang inyong motor Boss Agalon. Girab. Shout out Agalon. Nabuutan pag yun. Shout out Jobert Kemo. Allah. Allah. Anang hawid. Allah. Allah. Uy! Nanghawid si Boss Billy Joy. Allah. Ayan na si Boss Koke. Wow! Allah. Hawid yun, hawid. Alaka. Allah. Allah. Boss Billy Joy Kabisay versus Naruto. Allah. Bakbakanay, you know? Woo! Allah. Oy! Woo! Woo! Nag-una gyapon mga idol, oh. Boss Koke nag-drive si Boss Super Team. Uy! Grabe ka kulba! Uy! Hawid yun! Followed by Nicole. Oy! Ang angkas si Boss Naruto. Naulahi man silang Boss Billy Joy. Kaagay-agay. Nakalaos. Oy, wrong turn. Wrong way man, wrong way. Unsa man ning? Allah, sila gyapong Boss Koke manghigala. Oy. Followed by Boss Art Ingito. Allah, bakbakanay. De, tanawon ta diri be. Ikatulo silang Boss Naruto. Kaupat silang Boss Billy Joy Kabisay. Ayan na! Bantay! Hawid! Oh! Grabe ba? Boss Koke. Art Ingito, ikadua. Ikatulo silang Boss Naruto. Hawid! Oy! Unsa man to ka? Ikatulo minon silang Boss Billy Joy Kabisa. Nag-wrong turn. sila sila rin naka-first. Woo!